Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Watchats Book Club bersama saya, Eti. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Watchats Book Club mit mir, Eti. Hari ini kita merayakan Hari Buku Sedunia. Heute feiern wir Welttag des Buches. Karena itu, hari ini kita akan bersama-sama membaca sebuah buku digital yang membicarakan tentang buku. Deshalb werden wir heute ein Buch über Bücher gemeinsam lesen. Sudah penasaran tentang apa sih bukunya? Seid ihr schon neugierig, worum in dem Buch geht? Lasst uns direkt das Buch lesen. Yuk, langsung kita baca saja bukunya. Rencana Besar Si Semut Kecil. Ditulis oleh Terry Stubb dan Candice Dingwall serta diilustrasi oleh Stephen McKinney. Buku ini aslinya diterbitkan oleh Bookdash dan versi digitalnya diterbitkan oleh Let's Read dari The Asia Foundation. Semut kecil senang membaca. Semut kecil sering digoda. Semut tidak membaca. Semut harus makan. Semut mengumpulkan makan yang mereka butuhkan. Semut kecil membaca sepanjang hari. Dia membaca dan membaca hingga habisnya hari. Semut lainnya mengumpulkan makanan yang mereka temukan dan menyimpannya di gudang. Ibu dan ayahnya sangat kesal, dan semut kecil merasa menyesal. Pada musim gugur, saat daun-daun meluruh, semut harus menyimpan makanan di bawah tanah. Ratu semut ingin makanan memenuhi gudang, sehingga semua semut harus lebih giat lagi bekerja. Semut kecil mulai meneriakkan tentang sebuah tempat yang pernah dia baca. Yang kita butuhkan adalah restoran, tempat orang-orang datang untuk makan. Begitulah kata buku yang kubaca. Para semut berbaris satu demi satu. Mereka berjalan hingga matahari tenggelam. Semut kecil berkata, "Hei, itu ada restoran." Para semut pergi berbaris satu persatu, membawa burger, membawa roti. Ketika mereka pulang, sang ratu bahagia. Persediaannya cukup kaya. Mereka bersorak gembira. Semut kecil mendapat pelukan dari ibu dan ayah. Adiknya meraih tangannya. Sekarang aku paham. Melihat kakak gemar membaca, membuatku ingin membaca juga. Judul asli buku ini adalah Little Ants Big Plan dan bisa diunduh
di book-org. Versi ini adalah versi yang sudah dimodifikasi dan diterbitkan oleh The Asia Foundation, serta bisa juga diunduh melalui www.letsreadasia.org. Nah, itu tadi ya, kisah lucu tentang seekor semut kecil yang suka membaca. Das war eine sehr süße Geschichte über eine kleine Ameise, die gerne liest. Nah, untuk menghargai serta menikmati buku ini di bahasa aslinya, yuk kita baca bukunya di dalam bahasa Inggris. Dieses Buch in seine originale Fassung und seine originale Sprache genießen zu können, lasst uns auch dieses Buch auf Englisch gemeinsam lesen. Little Ant's Big Plan, written by Terry Stoop and Candice Dingwall, and illustrated by Stephen McKinney. This digital edition is published by Let's Read from the Asia Foundation, and originally this book was published by Book Dash. Little Ant loved to read. Little Ant was often teased. Ants don't read. Ants must feed. Ants collect the food they need. Little Ant would read all day. He'd read and read the day away. The other ants took what they found to store for winter underground. His mom and dad got really mad, and Little Ant felt really bad. In autumn, when the leaves fall down, the ants must keep food underground. The queen wants food to fill the store, so all the ants must work some more. Little Ant begins to shout about a place he read about. A restaurant is what we need, a place where people go to feed. It says so in the books I read. The ants go marching one by one. They march into the setting sun. And Little Ant said, "Hey, there is one!" The ants go marching one by one, carrying a burger, carrying a bun. When they return, the queen is glad. The stores are full, they cheer like mad. Ant gets hugs from mom and dad. His baby sister takes his hand. Now I think I understand. The way you love to read a book makes me want to take a look. The original story is titled Little Ant's Big Plan by Terry Stoop and Candice Dingwall, illustrated by Stephen McKinney. This book was originally published by book-org, and this work is a modified version of the original story published by the Asia Foundation. You can download the digital version of this book
from www.letsreadasia.org. Nah, bagaimana ceritanya? Lucu ya? Wie war die Geschichte? Das war doch eine sehr süße Geschichte. Di akhir cerita ini kita belajar ya bahwa informasi yang kita dapatkan dari buku juga berguna untuk orang lain. In diesem Geschichte können wir auch lernen, dass die Informationen, die wir von Büchern bekommen haben, können auch für unsere Umgebung nützlich sein. Dan yang jelas bisa menjadi contoh untuk adik-adik kita supaya juga suka membaca. Und auch diese Liebe zum Lesen oder zu Büchern können auch als Beispiel genommen wurde von unseren kleineren Geschwister, wie diese große und kleine Ameisen in diesem Buch. Jangan lupa buku-buku digital ini bisa diunduh dari www.letsreadasia.org. Ihr könnt diese digitale Bücher vom www.letsreadasia.org runterladen. Semoga kalian menikmati buku ini ya. Ich hoffe, ihr habt dieses Buch genossen. Dan jangan lupa ya, ikuti kanal ini supaya kita bisa baca bareng lain kali. Vergiss nicht, diese Kanal zu folgen, sodass wir weiter gemeinsam lesen können. Sampai jumpa lain kali ya. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dadah. Sampai jumpa.